हाय फ्रेंड्स आउ बर्तमान टाइम है 9:30 देखो समस्त आम पूरा फैमिली पूरा गाधा पाधा कर सारे आउ रेडी हो सारी कौन स्टेशन जी आउ अस्तरंग बापा आसुँच बड़ भाज बापा आसिक पहुँचे जी टी आनिक घर छाड़ी नेबी तापर मझिया भाज तो फैमिली आसुँच स्टेशन से होटेल छाड़ी आउ पुणी आसिक एपटे मंदिर रोषवास कार्यक्रम भी आरंभ हो सारा से मत कि रहा पड़ो आ कुणिया मित्र सब आसान पास फोन कल से आसिक पाखापाखि हो सारे बहुत सारा आयोजन हबार अच्छी चिंटुआ तो ठाकुर पूजा करे मैंने एत सारा व्यस्त वीडियो करने को भी फुर्सत मिलूनी टिके क्लिप खाली बनाऊँ आपण देखापी आउ ठीक अच्छे मुझे आपण मानक निश्चय सेयार करी सब तक क्लिप गुड़ा टाइम लगे कि कौन करवा आउ चलत जा निज कम पूरा सारी नवा तापर जाए वीडियो कंटिन्यू कर बर्तमान फ्रेंड्स आम भुवनेश्वर मंदिर को जी माँ मार्जना फार्जना सब सरी सारी माँ को भेष देखा ये बर्तमान टाइम हो गलानी गोटे चलते शीघ्र शीघ्र रोषेई सरला ना चेक करके आसिया बाबू ना चलो जा बैक जा बैक पलि आस कुछ ना आज आसनु जाइलु कौन मंदिर जाइलु भुवनेश्वर मंदिर ठीक अच्छे बर्तमान फ्रेंड्स मुझे पहुँची सारी माँ भुवनेश्वरी मंदिर में तो फ्रेंड्स दादा एठी कदली पत्र नौचंती बर्तमान फ्रेंड्स आम साई ठाकुर जो मार्जना चलती रोषेईवास तो सरीगला माँ पाखे केवल पूजा अर्चना कले भोग लगे माँ पाखे भोग लगे चलो माँ पाखे जा दर्शन कर माँ भेष देखा आस फ्रेंड्स चलो जी बाबा भुवनेश्वरी का पप्पू को मंदिर ना ना मुझे भी चुपचाप जा पिटी देबे न धरिक नाची देबे न धरिक बारटार ये करना तो जीवा दरकार नहीं ये तो डाकी मोर मुति पकेला दूर दूर गिरी एई ना आइला आरी करू जा ना बताई रोंगे देनी बा दादा भावना को आगुचंती रंग बसती हम चलो चलो जीवा करती भुवनेश्वरी मंदिर हाँ हाँ घर ना
ତମେ ତ ଆଉଛ ଏତେବେଳକୁ ତମେ ଗୋଟେ ଯେତେ ହେଲେ ଗୋଟେ ସିରି ମୁଣ୍ଡି ତମେ ଖୋଜୁନ ତ ଗୋଟେ ଦାଦା ହଉ ନେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଅବିକା ସେ କହିଲା ଆମ ଭାଇ ପୁଅ ମୋ ବଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ତା ନା ଯାଇ ଜଗା ବଳିଆ ଫଟୋ ଚାମଚରେ ଥିଲା ଚାମଚରେ ପାଣି ଦିଆହେଲା এইটা আঁকি দেখো এইটা জায়গায় বচো ওরে তো ভিডিও শুট সালা বন্ধা চপ্পল বাজেনি ବାପା ଟିକେ ଫୋନ କରିଦେଲେ ବୋଲିକି মামুনি এ মোরা মনে মনে খোঁজতলি আর সানোটা কাই সানো সে খাইছিলানি ହଁ ବସିବି ଆଉ ନିଜକୁ କହିଲା ନା ମୁଁ ସକାଳୁ ଖାଇନି ପାଣି ଦେଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜମା ଖୋଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଜମା ଖୋଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଚାଲିଛି ମୋର ସବୁବେଳେ ଟେଣ୍ଟ ଆଲୋକୁ ଫୋନ କରୁନ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ଆଣିକି ଦବ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲା ନିମାପଡ଼ାରେ ଯେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହବ ଲାଇଟ୍ ଏରିକା ଲଗେଇ ଦଉ ହଁ ତାକୁ ଫୋନ କର ଆଉ ଟିକେ ବାଜା ବାଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦିଅ ହଁ ଶଙ୍ଖୁଆ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କରିବା ବିଦା କି ଦେଇଦବ ତମେ ଶଙ୍ଖୁଆ ରେଡି କରିନ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ ତୋ କାମ ଆଉ ମତେ ବିଦା କି ଦେଇଦବ ସେ ବା ପକଉଥିଲେ ଟିକି ମାଉ ସେଇଟା ମନା କଲେ ଆଜି ଶୁଆ ଶୁଇ ନାହିଁ So friends, रंजो पास रंजो माँ हाँ या भीतर किए रख हाँ तमें ना बाढ़ा बड़ी कर संगे दादा दादा तुम बड़ा बड़ी कर ना हाँ बड़ा बड़ी कर मम्मी एपटे कर दो ना ନା ସ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଟୁ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଟା ଥିଲା ତଳେ ନା ନା ମଣ୍ଟୁ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଏପଟେ ଥିଲା ତା ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି ତ ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଦେଇଛ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ପରା ମିଠା ଯାଇଛି ସିଏ ତ ସଂଯୋଗ କରୁଛି କ'ଣ ସବିତା ତ ନାହିଁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୁଲା ସବୁ ସଜଡ଼ା ହେଉଛି। କେଜାଣି ଦେଖୁନୁ ରଖିବା ପୁରେଇବ ହଁ ପଶେ ନିଜେ ପୁଣି ବାହାରୁ ଆଇଛି ଘର ଜିନିଷ ପଶୁନି ବାହାରୁ ଆଇଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଜାଣି କଦଳୀ ବୋତଲ କଥା କରିବେ ମିଶେଇ ଦେଇକିରି ଗାଈ କୁଣ୍ଡରେ ଗାଈ କୁଣ୍ଡରେ ଅଜାଣି ଦେଲେ ସେ ଖାଇଦେବେ ଗୋଟେ ବେଲାରେ ପୁରେଇଲା ଗାଈ ଗୋଟେ ଜାଗା କରିଦେଲେ ଗାଈ କୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଦେଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 5ଟା ଆଉ ବାଜା ବାଲା ସବୁ ବି ଆସିଗଲେଣି। ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଅ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ହାଣ୍ଡି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। କହିଲ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିତେ କ'ଣଟା ହଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ ଭାଉଜ ପିନ୍ଧିଦେବେ ହଁ ସେ ଭଲ ହବ ପିନ୍ଧିଦେବେ ଇଏ କର ଜଳଖିଆ ଦେଉଛି ଜଳଖିଆ ଦି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି Hello friends, now start our